اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. تفسیر تبیان القرآن سورہ بقرہ آیت 3. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس آیت میں متقین کی تیسری صفت بیان کی گئی ہے، رزق کا لغوی معنی. علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں رزق کا معنی ہے عطا، خواہ دنیاوی عطا ہو یا اخروی، اور رزق کا معنی نصیب ہے جو غذا پیٹ میں جائے، اس کو بھی رزق کہتے ہیں، علم دینے کو بھی رزق کہتے ہیں. رزق کا اصطلاحی معنی. علامہ تفتازانی لکھتے ہیں کہ رزق وہ ہے جس کو اللہ رب العزت جاندار تک پہنچائے اور اس کو کھائے اور پیے، خواہ وہ حلال ہو یا حرام. علامہ میر سید شریف لکھتے ہیں کہ رزق وہ ہے جس کو اللہ رب العزت جاندار تک پہنچائے، وہ اس کو کھائے، اور رزق حلال اور حرام دونوں کو شامل ہے. اور معتزلہ کے نزدیک رزق اس چیز کو کہتے ہیں جو بندہ کی ملکیت میں ہو اور وہ اس کو کھائے، اور اس وجہ سے حرام رزق نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی ملکیت میں نہیں ہوتا. حرام کے رزق نہ ہونے پر معتزلہ کے دلائل. معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف رزق کی اضافت کی ہے. اس آیت میں فرمایا ہے اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. سورہ زاریات آیت 58. بے شک اللہ ہی بڑا رزاق اور بڑی زبردست قوت والا ہے. اگر حرام بھی رزق ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بندوں تک حرام چیزوں کا پہنچانے والا ہے، اور یہ کبھی کام ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں. نیز اگر اللہ تعالیٰ نے بندوں تک حرام چیز پہنچائی اور بندوں نے اس کو کھا لیا تو پھر بندوں سے مواخذہ کرنا کس طرح صحیح ہوگا. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رزق میں سے خرچ کرنے پر بندوں کی مدح فرمائی ہے. اگر حرام بھی رزق ہو تو حرام کو راہ خدا میں خرچ کرنا کب لائق تعریف ہوگا. اور کفار نے جب بعض رزق کو حرام کر لیا تو اللہ رب العزت نے ان کی مذمت کی اور فرمایا سورہ یونس آیت 59. آپ کہیے کہ تم بتاؤ تو صحیح، اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تو تم نے اس میں سے کچھ حرام کر لیا اور کچھ حلال. اس آیت سے معلوم ہوا کہ رزق کا حرام کو شامل ہونا صحیح نہیں ہے. اس لیے رزق کی صحیح تعریف یہ ہے کہ کسی چیز سے نفع حاصل کرنے کے لیے اس کو جاندار تک پہنچانا اور دوسرے کو اس سے نفع اٹھانے سے روکنا. یعنی جس کو جو رزق دیا جائے اس سے نفع اٹھانا اسی کے ساتھ خاص ہو. خلاصہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کا مالک ہو، اور اب حرام چیز رزق نہیں ہوگی کیونکہ حرام چیز کا انسان مالک نہیں ہوتا. معتزلہ کے دلائل کے جوابات. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام کبھی نہیں ہے، ہر چند کے رزق حلال اور حرام دونوں کو شامل ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ کا رزاق ہونا اور اس کی طرف رزق کی نسبت میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ خیر اور شر دونوں کا خالق ہے، اور یہ معتزلہ کو بھی تسلیم ہے. تو کیا اللہ کو خالق کہنے میں کوئی حرج ہے؟ البتہ خصوصیت کے ساتھ شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا جائز نہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اس لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، یا وہ عرش اور کرسی کا خالق ہے. البتہ خصوصاً یہ کہنا صحیح نہیں کہ وہ کتوں اور خنزیر کا خالق ہے یا شیاطین کا خالق ہے. اسی طرح خصوصیت سے یہ کہنا صحیح نہیں کہ وہ حرام چیزوں کا رازق ہے. معتزلہ کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر رزق حرام کو شامل ہو تو پھر مال حرام کھانے پر بندوں سے مواخذہ کیوں ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت نے مال حرام کھانے سے بندوں کو منع کیا ہے، اس لیے اس حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے بندوں سے مواخذہ ہوگا. تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اس آیت میں رزق میں سے خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے متقین کی تعریف فرمائی ہے. اگر رزق حرام کو بھی شامل ہے تو یہ کیسے لائق تعریف ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ متقین اللہ کے رزق میں سے خالص حلال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور یہی وصف قابل تعریف ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 267. اے ایمان والو اللہ کی راہ میں اپنی حلال اور پاک کمائی سے خرچ کرو. رہا یہ سوال کہ اس آیت میں رزق حلال مراد لینے پر کیا دلیل ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی مدح فرمائی ہے، اور مدح اسی وقت ہوگی جب وہ رزق حلال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے.
चौथा इतराज यह है कि मुशरकीन ने बाज रिज़्क़ को हराम कर लिया तो इस पर अल्लाह ताला ने इनकी मज़म्मत फरमाई। इसका जवाब यह है कि इनकी मज़म्मत इस वजह से की है कि जिस चीज को अल्लाह ताला ने हराम नहीं किया इसको उन्होंने अज खुद हराम कर लिया। जैसे उन्होंने बहीरा, साइबा वगैरह को अज खुद हराम कर लिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है सूरह माइदा आयत नंबर 103, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जानवरों में से किसी को बहीरा बनाया है, ना साहिबा, ना वसीला और ना हाम। हराम के रिज़्क़ होने पर अहले सुन्नत के दलाइल। अहले सुन्नत की दलील यह है कि अल्लाह ताला ने हर जानदार के रिज़्क़ को अज़राए करम अपने जिम्मे लिया है, सूरह हूद आयत नंबर 6। और जमीन पर चलने वाले हर जानदार का रिज़्क़ अल्लाह के जिम्मा करम पर है। फर्ज कीजिए एक शख्स ने सारी उम्र हराम खाया और अब अगर हराम को रिज़्क़ में शामिल ना किया जाए तो लाजम आएगा कि अल्लाह ताला ने इस शख्स को रिज़्क़ नहीं दिया और ये इस आयत के खिलाफ है। दूसरी दलील यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम पर भी रिज़्क़ का इतलाक फरमाया है। इमाम इब्ने माजा रवायत करते हैं कि हजरत सुफवान बिन उम्मिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में थे कि अमर बिन मरा आया और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी तकदीर में शकावत लिख दी है और मेरा ख्याल है कि मेरे पास सवाए अपने हाथ में दफ ढोल बजाने की कमाई का और कोई जरिया नहीं है। आप मुझे इस किस्म के गाने की इजाजत दे जिसमें बेहयाई के कलमात ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुझे इजाजत नहीं दूंगा और ना तुझे इज्जत देकर तेरी आंखें ठंडी करूंगा। आए खुदा के दुश्मन, अल्लाह ने तुझे पाक और हलाल रिज़्क़ दिया और तूने अल्लाह के हलाल किए हुए रिज़्क़ के बदले में अल्लाह के रिज़्क़ में से हराम को इख्तियार कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए अमर बिन मरा से फरमाया, अगर मैं तुझे पहले मना कर चुका होता और तू इसके बाद इजाजत तलब करता तो मैं तुझे सजा देता। मेरे पास से उठ जा और अल्लाह ताला से तौबा कर, और अगर तूने इसके बाद गाना बजाया तो मैं तुझे सख्त दर्दनाक सजा दूंगा और तेरा सर मूंद दूंगा और तुझको मुसला, नाक, कान या दीगर अज़ा काटना करूंगा और तुझे तेरे घर से निकाल दूंगा और तेरे माल असबाब को मदीना के जवानों के लूटनों के लिए मुबाह कर दूंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यह सुनकर अमर वहां से इस कदर जिल्लत और रुसवाई के साथ उठा जिसे अल्लाह ही जानता है। जब वो पीठ फेर कर चला गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही लोग नाफरमान हैं, इनमें से जो शख्स बगैर तौबा के मर गया अल्लाह ताला इसको क़यामत के दिन इसी तरह नंगा और मुखन्नस उठाएगा जिस तरह दुनिया में वो लोगों से अपना सितर नहीं छुपाता था। जब भी खड़ा होगा तो मदहोश होकर गिर पड़ेगा। इस हदीस में इन लोगों के लिए इबरत का मुकाम है जो साजों के साथ गानों में मशगूल रहते हैं। आया अल्लाह की राह में खर्च करने से बिलखुसूस ज़कात मुराद है या आम खर्च करना? इस आयत में जो फरमाया है और जो कुछ हमने इनको दिया है इसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। यहां पर अल्लाह की राह में खर्च करने से क्या मुराद है? इमाम इब्ने जरीर रवायत करते हैं कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इससे मुराद यह है कि वो अपने अमवाल की ज़कात अदा करते हैं। हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इससे अपने अहलो याल पर खर्च करना मुराद है। और औला यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जिस कदर ज़ाहरी और बातनी नेमतें दी हैं इन सब को अल्लाह की राह में खर्च करना मुराद लिया जाए। सो मुत्तकीन वो है जो जरूरतमंदों पर माल खर्च करते हैं, अहलो याल, कराबतदारों और आम लोगों की मदद करते हैं। जबान को खुदा की राह में अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के जरिए खर्च करते हैं। हाथ पैरों की ताकत से कमजोरों के काम आते हैं। खुदा की दी हुई अक्ल से कम अक्लों को मशवरा देते हैं। तकवा और परहेजगारी के असर से इनको जो रूहानियत हासिल है इससे लोगों का तस्किया करते हैं और इनको अल्लाह ताला ने जो इल्म दिया है उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। राह खुदा में कुल माल खर्च करने की शरई हैसियत। इस आयत में कुल माल से अल्लाह की राह में बाज माल को खर्च करना मुराद है कि क्योंकि जो शख्स तंगी और फक्र पर सब्र ना कर सके इसके लिए कुल माल को सदका करना जायज नहीं है, और जो शख्स माल ना होने पर सब्र कर सकता हो इसके लिए कुल माल का सदका करना जायज है। जैसे हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना कुल असासा लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर इनकार नहीं फरमाया क्योंकि आपको इनके सब्र का इल्म था और इनके दिल में जो ईमान और तवक्कुल अल्लाह की कुव्वत थी आप इस पर मुतल्ले थे। हसन बिन सहल से कहा गया, इसराफ में कोई खैर नहीं, तो उन्होंने कहा खैर में कोई इसराफ नहीं है, यानी खुदा की राह में अगर सब कुछ
दे दिया जाए तो इसराफ नहीं, लेकिन यह मर्तबा और मुकाम के एतबार से है। इमाम राजी लिखते हैं कि शफीक बिन इब्राहिम बल्खी भेस बदलकर अब्दुल्ला बिन मुबारक के पास गए। पूछा, कहां से आए हो? उन्होंने कहा, बलख से। पूछा, क्या तुम शकीक को जानते हो? कहा, हां। पूछा, इनके साहब का क्या तरीका है? कहा, जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो सब्र करते हैं और मिल जाता है तो शुक्र करते हैं। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा, यह तो हमारे यहाँ कुत्तों का तरीका है। शकीक ने पूछा, फिर कामलीन का क्या तरीका होना चाहिए? अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा, कामलीन वो हैं जिन्हें कुछ ना मिले तो शुक्र अदा करते हैं और मिल जाए तो दूसरों को दे देते हैं।